आदाब दोस्तों, सुखन में खुश आमदीद। मैं हूं वकास अजीज। प्रोग्राम है उर्दू दुनिया। उर्दू दुनिया की पहली किस्त आपने मुलाहिजा की, खुरम फराम सिद्दीकी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते थे और हमने उर्दू दुनिया से जुड़े हुए बेशुमार सवालात आपके सामने रखे। यकीनन आपकी जानिब से जो कमेंट्स आए, जो आरा आई, वो हमारे लिए काबिल ताज़ीम है और हम उन्हें फॉलो भी करेंगे। आज जो महान शख्सियत मेरे साथ तशरीफ रखती हैं उर्दू दुनिया में, अगर मैं ऐसे चंद चुनिंदा हीरे देखूं तो वो चंद ही हैं और उनमें से डॉक्टर गुलनाज साहिबा हमारे लिए एक हैं। डॉक्टर साहबा, आपको खुशामदीद कहता हूँ। कैसी हैं आप? जज़ाकल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ठीक हैं? अल्लाह का करम है। और सुखन में आपकी मौजूदगी हमारे लिए बहुत ज़्यादा, समझ लें कि ये हार्ट वार्मिंग है और हम बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। मैं आज जिस मौजू पे डॉक्टर साहबा से बात करने जा रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि हम किताबों के सामने बैठे हुए हैं और आज का हमारा मौजू भी किताब ही है। हमारा एक एक कौमी शिकवा मैं कहता हूँ डॉक्टर साहबा के, ये देखने में आता है कि किताब पढ़ी नहीं जाती, लेकिन किताब पढ़ने से पहले, उसका छपना, छपने से पहले उसके दीगर प्रोसेस, वो अपनी जगह। आज का हमारा मौजू ये है कि हमारे यहाँ लाइब्रेरीज की जो एक बहुत बड़ी रिवायत थी, वो क्यों मद्दम हुई, कैसे मद्दम हुई, और आज बड़े इदारों में लाइब्रेरीज कैसे मौजूद हैं। डिजिटल लाइब्रेरीज क्या उस खला को पुर कर पा रही हैं या नहीं, क्योंकि डॉक्टर साहबा जो है वो लाइब्रेरी साइंसेज में अथॉरिटी समझी जाती हैं, नेशनली, इंटरनेशनली। और इस वक्त पाकिस्तान के एक बहुत मोतबर इदारे में भी आप अपने फराइज मनसबी सर अंजाम दे रही हैं। डॉक्टर साहब, अगर मैंने कुछ कम बता दिया तो आप प्लीज उसमें इजाफा कर दें। ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है। नहीं, आपका माशाल्लाह एक नाम है। डॉक्टर साहब, किताब की दुनिया से जुड़े हुए आपको कितना अरसा हो गया? किताब की दुनिया से जुड़े हुए आप कह सकते हैं कि इस वक्त मैं 3 दहाइयां गुजार रही हूँ, तीसरी दहाई गुजर रही हूँ। यानी 3 दहाइयां, 3 नस्लें आपके सामने आ गई, ऐसे ही है? ऐसा ही। इन 3 दहाइयों में आपने कुतुब खाने का, जो लाइब्रेरी का जो एक कल्चर था, मैंने तो उसे मध्यम होते देखा है, दम तोड़ते देखा है। आपने कैसे देखा है पब्लिकली? अच्छा, मेरा ताल्लुक चूंकि हायर एजुकेशन की लाइब्रेरीज से है, तो उसमें हम कह सकते हैं कि आपने जिस तरह स्लो होते देखा कि पब्लिक लाइब्रेरीज में बहुत सारे चेंजेस आते रहे, या बच्चों की लाइब्रेरियां, हमारे स्कूल्स, हमारा एजुकेशन सिस्टम, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही हैं कि उतार चढ़ाव चलते रहे। लेकिन जिस तरह डिजिटल ईरा शुरू हो चुका है, उस डिजिटल ईरा की सपोर्ट से मुझे लगता है हम दोबारा रिवाइव कर रहे हैं किताब को। सही सही। जैसे आज का यूज़र चाहता है कि उसे कहीं उठकर जाना ना पड़े, या हमारा एजुकेशन सिस्टम उस तरफ को चल पड़ा है कि उसे टिप्स पे बैठे हुए सब इंफॉर्मेशन चाहिए, सब चीज़ें उसे वहाँ चाहिए, अपनी टेबल पे, अपने सामने। तो उन चीज़ों को हम कह सकते हैं कि डिजिटल ईरा ने वो चीज़ें डिजिटाइज्ड करके हमने अपने यूज़र्स तक को देना शुरू कर दी। तो उन्होंने वो चीज़ें अपनी टेबल पे होते हुए, वो आप कह सकते हैं, लेकिन पढ़ने वाले लोग आज भी किताब ही हाथ में पकड़ के पढ़ना पसंद करते हैं, क्योंकि किताब की खुशबू जो है ना, जो यूज टू है किताब पढ़ने का, वो ऑनलाइन पढ़ने को उतना आसान नहीं समझता। या ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं किताब को हाथ में पकड़ के पढ़ना क्या बात है, ज्यादा अच्छा समझती हूँ। तो उसके पीछे हमारी ये कदीम मिथ तो नहीं मौजूद कि जब आपके हाथ में किताब हो तो वो जहन पे नक्श भी होती है, और फिर वो जो एक तस्वुर है कि किताब हर एक पे नहीं खुलती, वो किताब खुलने वाला तस्वुर भी। बिल्कुल, आप वकास साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा ही है। क्योंकि जिस इंसान को आदत पड़ चुकी है कि उसने किताब टच करनी है, उसकी फीलिंग लेनी है और फिर उसे पढ़ना है, तो वो एक अलग ही मौका होता है कि आप उस किताब की खुशबू से और फिर उसके लफ्जों से बहुत कुछ आपके ऊपर खुलता है उससे, और आप सीखते हैं। तो हमारे बच्चों में ये आदतें थोड़ी कम होती जा रही हैं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल 100% ट्रू है। बट डिजिटल दुनिया में चूंकि हमें नए दौर के साथ चलना है और उसमें हम बड़ी कोशिशें कर रहे हैं, लाइक तमाम एजुकेशन सिस्टम, तमाम उसके जितने सपोर्टिव इंस्टीट्यूट्स हैं, वो कितने अदारे हैं, वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि वो उन तक वो चीज़ पहुंचा पाएं। तो इसी तरह हमारा स्कूल एजुकेशन सिस्टम है, उसमें भी बच्चों को, अब जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम है उसमें गवर्नमेंट की तरफ से है, गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल है कि लाइब्रेरीज
हैं, अच्छा, पहले बट एक लाइब्रेरी अपॉइंटमेंट भी है। हाँ, लाइब्रेरी आर होता था, बज़्म अदब का एक हमारा पीरियड होता था बाकायदा, क्या अब भी वो स्कूल्स में होता है? बिल्कुल, मुझे लगता है पंजाब एजुकेशन सिस्टम में वो होता है, और फेडरल का थोड़ा मैं जानती हूँ, उनसे मेरा लिंक है फेडरल एजुकेशन वालों से। उनके स्कूल्स में बाकायदा पॉलिसी में एक चीज़ तय है कि एक पीरियड लाइब्रेरी के लिए होगा, और बाकायदा उनमें लाइब्रेरीज़ को, ये लाइब्रेरीज़ से मिलके ही उन्होंने ये डेवलप किया है प्रोग्राम, अच्छा, वेरी और गुड, वो वेरी गुड, बाकायदा एक पहला पीरियड स्कूल का जो है तमाम फेडरल एजुकेशन में इम्प्लीमेंटेड है इस वक्त। वेरी गुड, तो वेरी वो गुड। उससे बच्चों को अवेयर करवा रहे हैं, जो कि नेशनल बुक फाउंडेशन से मैच करके उन्होंने डिवाइस किया हुआ है। गुज़िश्ता दिनों डीजी लाइब्रेरीज अरशद साहब ने, डीजी लाइब्रेरीज इस्लामाबाद, उन्होंने बड़ा अच्छा एक इवेंट भी ऑर्गेनाइज करवाया बिल्कुल था, ऐसा और ही मेरे ख्याल है, से उनकी भी काफी एफर्ट्स है। उनकी भी बहुत एफर्ट्स हैं। लाइक आप कह सकते हैं प्रोफेशन में इफ़ यू आर ऑन एनी सीट, तो उनमें अरशद साहब या बाकी जितने भी डिवाइस्ड पर्सन्स हैं इस वक्त असाइंड ऑन ड्यूटीज, तो हर बंदा अपनी कोशिश कर रहा है कि वो अपने प्रोफेशन को, अपने इस इक़दार को कायम रख सके, और ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करके लोगों को हम उस चीज़ पर ला सकें कि उनकी रीडिंग हैबिट्स इन्हेंस हों, उनको अच्छा माहौल दिया जाए। हाँ, एक साथ में ये भी चीज़ हो गई है, किताब का ना पढ़ना जो है, अब लाइब्रेरी में किताब पढ़ने आने से ज़्यादा लोग प्रेफ़र करते हैं कि उन्हें स्पेस अवेलेबल हो। वो हम्म। क्या एक्टिविटी करना चाहते हैं, वाह वाह उसके वाह लिए वाह, उन्हें स्पेस अवेलेबल हो। वाह 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 वाह। उसके साथ-साथ किताब तो हो ही हो, लेकिन अगर उसे स्पेस दे दी जाए कि वो, जैसे डिजिटल दौर है तो इंटरनेट अवेलेबल है, इंटरनेट के साथ-साथ वहाँ गैजेट्स अवेलेबल हैं जो वो इस्तेमाल वाह करना वाह चाहता है, तो फिर हमारी जो कहेंगे आप रीडिंग हैबिट्स वो अलाइव हैं। वाह मतलब वाह ऐसा वाह। नहीं है कि हम पढ़ नहीं रहे या पढ़ा नहीं रहे, वो लिंक चीज़ें चलती हैं। हाँ, उनमें थोड़ा बढ़ाओ और उतराव जो है वो साथ-साथ चल रहा है। अब स्पेस से मुझे याद आया कि डीजीआरडीए किंजा मुर्तजा साहिबा हमारी बड़ी बहन है, उन्होंने भी हाल में एक लाइब्रेरी यहाँ पे उसका इनिशिएटिव लिया है, अगर आपके हाँ, नोटिस में बिल्कुल, हो। मैं उस कमेटी का हिस्सा हूँ, जब अच्छा, वो हो रही थी, वो उनका तैयारी चल फॉरेस्ट रही थी उस फॉरेस्ट लाइब्रेरी। फॉरेस्ट लाइब्रेरी की, अच्छा अच्छा। तो आई वाज़ द पार्ट ऑफ दैट, और मैंने वो विज़िट की, और किंज़ा के साथ मीटिंग्स भी हुई वहाँ। तो उन्होंने उस वक़्त बहुत सारे शोरा और बाकी लोगों को बुला के इनवाइट किया कि आपको ये स्पेस अवेलेबल है, यू कैन कम ओवर देयर और यू कैन यूज़ सही दैट प्लेस फॉर योर एक्टिविटीज़। तो सही। एक तरह से तो वो लाइब्रेरी का रिवाइवल है, दिस इज़ द लाइब्रेरी, और दे कैन यूज़ दैट स्पेस फॉर देयर पोएट्री फंक्शंस और अदर एक्टिविटीज़ दोज़ दे वांट टू होल्ड ओवर देयर। कैसा लगा आपको ये इनिशिएटिव वैसे, पिंडी जैसे गुंजान शहर में? अ, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, उसके करीब ही एक पब्लिक मैं लाइब्रेरी उसी भी तरफ है, जाने वाला था तो उस कि इनिशिएटिव को दोबारा से स्टार्ट करने पे हो सकता है उस लाइब्रेरी की भी जान जाग जाए और लोग ज़्यादा उसकी तरफ हाँ। मुतवज्जा होना शुरू अच्छा, हो जाए। मैं इसी बात को लेके थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। अब स्पब्स देखें इस्लामाबाद के, पिंडी के, आपके पास सिहाम का इलाका आता है, आपके पास चौंतरा का इलाका आ जाता है, थोड़ा सा इधर निकल रहे हैं सिहाला है, उधर निकले रवात है, उधर निकले आपके पास स्कीम 3 का एरिया आता है, उधर आप निकले तो थोड़ा सा आपके पास कलर सईदा, गुजर खान, जेलम तक का एरिया तो सारा पिंडी में आता है। बिल्कुल। तो ये डीजी साहिबा के पास इतने रिसोर्सेज भी हैं, अगर वहां पे भी इस तरह के छोटे छोटे मजीद इसकी 5-7 शाखें बना दी जाएं फॉरेस्ट लाइब्रेरी की, तो आपका क्या ख्याल है कि वो? मेरा ख्याल है उनके प्लान में ये चीज़ें हैं। अच्छा। शी वाज़ शेयरिंग कि जैसे-जैसे उनको रिसोर्सेज़ अवेलेबल होंगे या इसको थोड़ी सपोर्ट मिलने पे हम देखेंगे कि ये किस तरह चलती है, सो वी कैन एनहांस दैट एरिया। दैट्स वेरी हाँ। फाइन। अच्छा, अब आते हैं इस जानिब के स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में तो लाइब्रेरीज मौजूद हैं, लेकिन पब्लिक लाइब्रेरीज का कल्चर क्यों खत्म होता जा रहा है? पब्लिक लाइब्रेरीज़ का कल्चर ख़त्म तो नहीं है, अच्छा बल्कि बढ़ा है कहीं पिछले कुछ सालों में। अच्छा। जैसा कि कायदे-आज़म बिग लाइब्रेरी है, पब्लिक लाइब्रेरी इन लाहौर, इसी तरह से पब्लिक लाइब्रेरी है लाहौर में बहुत बड़ी, और यहाँ पर जैसे अरशद साहब हैं, वो डीजी पब्लिक लाइब्रेरीज़ ही हैं एक्चुअली, और उनकी काफ़ी सारी ब्रांचेस इस वक्त बहुत एक्टिव हैं और वो काम कर रही हैं। मतलब उस सही तरह सही। से लो नहीं है। हाँ, रीडर का इंटरेक्शन बढ़ाना जो है, उन एक्टिविटीज़ पे काम हो रहा है, तो जब लोग बहुत ज़्यादा जान जाएँगे उस काम को कि ये काम हो रहा है और थोड़ा रिवाइवल है। आपको भी अच्छी तरह याद हो अगर उस दिन वो जो उन्होंने फंक्शन अरेंज किया, आई हैव बीन विजिटेड दैट प्लेस आफ्टर अ ईयर,
نہیں وہ تو تو بالکل وہ دنیا ہی بدلی بالکل ہوئی ہے نا, چینج تھا سارا دنیا ہی بدلی ہوئی ہے. انوائرمنٹ کے انہوں نے بہت اچھا اس کو اچھا سیٹ آپ اپ کو کیا ہے اور یہ بالکل ساری یہ تو چیزیں ارشد اس صاحب طرح کی سے بہت کی. بڑی ایک میں سمجھتا ہوں اچیومنٹ ہے. اچھا جی آپ کو نہیں لگتا کہ ریڈر کو لائبریری تک لانے میں اس وقت ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا بڑا کردار ہو سکتا ہے, آپ کا ڈیجیٹل میڈیا اس میں بڑا انفلوئنشل ہو سکتا ہے. وہ لوگ آج بھی سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہیں جو میرے پاس کتابیں موجود ہیں وہ نہیں خرید سکتے, لیکن کلیکشن آف بکس اور لوگوں کا وہاں تک آنا, پھر ان کو بتانا کہ یہاں پہ یہ کتابیں موجود ہیں, چھوٹے چھوٹے 30 سیکنڈز کی ویڈیوز, تھوڑا سا کتابوں کے بارے میں اویئرنیس, یہ کتاب ہے, یہ چیزیں ایسے ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ بالکل ہونا چاہیے. اس میں یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا ڈیجیٹل میڈیا, سب سے پہلے استاد, پھر اس کے سپورٹیو لوازمات جو بھی ہوں. جیسے استاد ہے, اگر میں یونیورسٹی سینیریو میں دیکھوں تو جب تک استاد ایسی کوئی اسائنمنٹ نہیں دے گا اسٹوڈنٹس کو کہ وہ ود ریفرنسز اسائنمنٹ کر کے لائیں, بالکل تو بچہ کیوں کتاب دیکھے گا؟ وہ ایسا ہی ہے, ڈیجیٹلی اٹھائے گا, اے آئی سے ساری لے گا سارا معلومات کچھ. اے آئی سے لے گا, کاپی کرے گا اور بس سبمٹ کر دے گا. اسی طرح سے اسکول میں اگر بچوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا کہ 1 سے لے کے 8 تک پیریڈ ہو رہے ہیں, بچہ پڑھ رہا ہے ٹک 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 اور بس گھر آ رہا ہے, اسی میں اگر تھوڑی جو جیسے تفریح والا ماحول ہوتا ہے کہ آدھے گھنٹے کی بریک انہیں ملنی ہے, اسی طرح سے 1 گھنٹے یا آدھے گھنٹے کی بریک لائبریری کے لیے مختص ہو, اور وہ جو اپوائنٹ پرسن ہے وہاں وہ اس کے ذمے ہو وہ ڈیوٹی کہ اس نے اویئر کروانا ہے بچوں کو مختلف کتابوں کے طریقے مثال کے سے. طور پر ابھی ایک آٹوبایوگرافی ہے, میرا فیوریٹ جو ہے نا وہ, میرے پاس آٹوبایوگرافیز کی بہت اچھی کلیکشن ہے, میں آپ کو دکھاؤں گا ابھی. اوکے. میں پڑھتا ہوں بہت زیادہ کیونکہ دوسروں کے تجربات سے مجھے بہت سیکھنے میں ملتا ہے. کتاب کہانی ایک آٹوبایوگرافی ہے یاسر جواد کی. اب اے آئی تو نہیں آپ کو بتا سکتا نا کہ اس کے صفحہ 30 پہ چوتھے پیراگراف کی تیسری لائن میں کیا لکھا ہوا ہے. اگر آپ جائیں گے, اس کو پڑھیں گے, اس کو دیکھیں گے تو پھر آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. اے آئی کو تو آپ ٹپ دیں گے کہ میں یہ میں نے پڑھ لی, یعنی آپ اس کو سپورٹیو لے سکتے ہیں. اس کی جو جینوئن انفارمیشن ہے دیٹ از ناٹ ٹرو فار یو. یو کین ٹیک ہیلپ, یو کین ورک تھرو دیٹ, لیکن جو اوریجنل جینوئن کتاب میں لکھا گیا ہے وہ وہاں سے پڑھنا ممکن نہیں. صحیح وہ آپ کو صحیح کتاب سے ہی انفارمیشن مل سکتی ہے. جی. اگر تو کتاب سے انفارمیشن نہ لینی ہو اب تک, تو ہمارے جتنا آرکائیو مٹیریل ہے یا ہمارے پیچھے بڑوں نے جو چیزیں لکھ دی گئی ہیں, ہماری نالج کم ہونے کا یہی ہے نا ایک طریقہ کار کہ ہم ان سے دور ہیں. ہم ان کو اچھا نہیں, ان کتابوں کو ٹائم نہیں دے رہے یا پڑھ نہیں رہے یا ان سے نالج نہیں لے رہے. ایک جو پبلک لائبریری ہوتی ہے وہ کتنے ایریے کو کور کرتی ہے, یہ کتنے لوگوں کو کور کرتی ہے, اور اس کے لوازمات کیا کیا ہوتے ہیں؟ پبلک لائبریری ضروری نہیں ہے, ویسے تو ہونا یہ چاہیے. جیسے اسلام آباد جیسا شہر ہے تو یہ پاکستان کا کیپٹل ہے, ہر سیکٹر میں ایک لائبریری ہونی چاہیے, ہاں ہونی وہ چاہیے. ایک سیکٹر کو کور کرے. ہوتا یہ ہے کہ ایک پورا جو ایریا ہے نا 2-4 سیکٹرز کا, اس وقت جو ماحول چل رہا ہے وہ اس طرح کا ہے کہ تھوڑے زیادہ ایریا کو ایک لائبریری دی جاتی ہے. اکارڈنگ دا پبلک پاپولیشن لائبریریز اویلیبل نہیں ہیں. یہ میں کہنا چاہ رہا تھا کیونکہ اب اسلام آباد بھی تو وہ اسلام آباد نہیں نہ رہا, اب اسلام آباد بھی کتنا پھیل چکا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, بہت بڑا ہو گیا. اور دوسرا میں یہ پوائنٹ کہنا چاہوں گی یہاں پر کہ جو ہماری نئی کمیونٹیز ڈیولپ ہو رہی ہیں, نئے سیکٹرز ڈیولپ ہو رہے ہیں ان پراپرٹی ڈیلنگ, لوگ سیکٹرز بنا رہے ہیں, ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا رہے ہیں, تو وہاں پر بھی مسٹ ہونا ہاں جی چاہیے when بالکل they are approving that projects, بالکل. تو وہ وہاں پر ایک لائبریری بھی ضرور اپروو ایل کریں او جس پی طرح مسجد اور بالکل پارک اپروو بالکل, کرتے جب ہیں. ایل او پی Yes. پلان جو ہے وہ اپروو کریں آر ڈی اے یا سی ڈی اے, بالکل تو ان کے کنسرن جو ڈائریکٹرز ہیں, ان کی جو اتھارٹیز ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ ان سوسائٹی آنرز کو کہیں کہ یہاں ایک پبلک لائبریری مسٹ ہو. بالکل یہ ایسا بہت ہی ہے. اچھی تجویز ہے آپ کی جانب سے, آئی ریلی اپریشیٹ. اور اسی کے ساتھ ساتھ پنجاب گورنمنٹ جو ہے انہوں نے اپنے اس گورنمنٹ کے شروع میں بھی اور پچھلی دفعہ بھی اپنے ٹینیور میں ای لائبریریز کا ایک پروجیکٹ سٹارٹ میں کیا آ تھا. رہا ہوں دیٹ اسی واز جانب آ رہا ہوں, ویری افیکٹو فار میں دا آ رہا ہوں پبلک. اسی جانب آ رہا ہوں, بالکل وہ سوال لے کے آپ کے پاس. اچھا اس میں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ساتھ نواز شریف پارک ہے, لیکن یہاں پہ وہ ای لائبریری بالکل ٹھس پڑی ہوئی ہے. وہ ایکچولی ہوا یہ تھا کہ اسپورٹس بورڈز کے تحت کوئی پروجیکٹ سٹارٹ ہوا تھا, اس کے کچھ بجٹ ایشوز ہیں. آئی تھنک آئی ایم ناٹ ویری کلیئر اباؤٹ دیٹ کیونکہ میں اس کا پارٹ نہیں ہوں. تو وہ لائبریریز بند کر دی گئی تھیں, جو لوگ ہائر کیے تھے ان کی جاب کو ختم کر دیا گیا تھا. وہ آئی تھنک ابھی بھی کیس پینڈنگ میں چل رہا ہے, جبکہ ان پہ بڑا خرچہ ہوا تھا, بڑی وہ اپ ٹو دا مارک لائبریریز تھیں, ان ایسا میں ہی بڑے ہے. اچھے اور بڑا ملین سسٹم تھے. ٹریلینز کا وہ پروجیکٹ تھا جی بالکل بالکل. جس کو رن کرتے ہوئے جو ہے وہ انہوں نے اس پہ
तमाम चीज़ें अवेलेबल की थी, ना सिर्फ किताबें दी थी बल्कि सॉफ्ट में डेटाबेसेस बहुत सारे थे जिनमें मिलियन ट्रिलियंस इंफॉर्मेशन मौजूद थी, एब्स्ट्रैक्ट की सूरत में, आर्टिकल्स की सूरत में, किताबों की सूरत में। तो वो आप कहें एक तरह से बिल्कुल यूजलेस कर दिया गया उस चीज़ को रोक कर, और वो किसी के अंडर नहीं थी इसलिए वो वर्किंग में नहीं है बस ये हो गया सारा मामला। हाँ। अच्छा मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहबा कि ई लाइब्रेरीज का क्या स्ट्रक्चर होता है और उसका क्या इम्पैक्ट है आज की इस डिजिटल दुनिया में? ई लाइब्रेरीज का स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं कि हमारे यहाँ हमारे एनवायरनमेंट को सपोर्ट करते हुए, जिस तरह आप हमारा बाकी सिस्टम देखें, बिजली का सिस्टम, इक्विपमेंट का सिस्टम, और आगे वो तमाम आप कहें एक्सपर्टीज़ उस चीज़ को रन करने के लिए, अगर ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छी आपके पास अवेलेबल हैं और आप वो तमाम सपोर्ट फराहम कर सकते हैं, तो फिर हमारे पास एक बहुत अच्छा मॉडल चल सकता है ई लाइब्रेरीज में, और इफेक्टिव भी हो सकता है क्योंकि इस वक्त यूज़र उस ई इंफॉर्मेशन को बहुत इंपॉर्टेंट समझता है हार्ड किताब की बजाय। मुझे बलूचिस्तान याद आ रहा है, वहाँ पे हमारे दोस्त हैं डॉक्टर लाल, और उन्होंने भाई शहीद हुए, शहीद बाज खान काकड़, उन्होंने लाइब्रेरी 350 के करीब उन्होंने पूरे बलूचिस्तान में इस वक्त लाइब्रेरीज बनाई हैं, और पूरे बलूचिस्तान में बच्चे गवर्नमेंट लाइब्रेरीज में नहीं, उनकी लाइब्रेरीज में उस फाउंडेशन के तहत जाके पढ़ते हैं, और वो डिजिटल लाइब्रेरीज है। एक एक आदमी फर्द वाहिद अगर इतना बड़ा काम कर सकता है तो हमारी हुकूमत क्यों नहीं कर सकती? हुकूमत सवाल तो बड़ा मासूम है। बिल्कुल आपकी बात 100% ट्रू। हुकूमत कर सकती है लेकिन उसके साथ साथ सिस्टम जो चल रहा होता है ना उसको भी ठीक होने की जरूरत होती है। हाँ, यू हैव द प्रोजेक्ट्स, हाउ वुड यू रन, आर यू इंटरेस्टेड टू डेवलप दैट, मतलब वो पर्सनल इंटरेस्ट पे भी बहुत ज्यादा चला जाता है कि आप उसको किधर ले जाते हैं और कितना चलाना चाहते हैं। वाह वाह अब मैं वाह। यहाँ किसी को स्पेसिफिक नहीं 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 कहूंगी नहीं नहीं कि नहीं, उसने ये किया इसने वो किया, आज का लेकिन जी है जी, इस तरह का आज का environment। जो लाइब्रेरी कल्चर है उससे आप मुतमईन हैं? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मतलब आप आज जैसे यूजर चाहता है कि जी उसे हर चीज सॉफ्ट में मिले, जिस तरह पुराने रिवाज में होता था, व्हेन यू विल एंटर द लाइब्रेरी तो आप कहते हैं कि कोई बड़ी ऐनक लगा के बंदा बैठा होगा और आपको मिलेगा बहुत सीरियस और उस तरह से, तो ऐसा माहौल आजकल नहीं है। रूल्स रेगुलेशंस ऑफ कोर्स फॉलो करने होते हैं, लेकिन जो भी अंदर आता है उसे होता है कि मुझे आसानी मिले, मुझे जो चाहिए वो मुझे फौरन दिया जाए। तो लाइब्रेरीज का मोड जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है पहले से, कि वो यूज़र की आसानी के लिए इन तमाम चीज़ों को सॉफ्ट में ले जाते हैं, ई इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियम में कर देते हैं, और उस तरह की लाइब्रेरीज का ट्रेंड अच्छा चल रहा है। लोग पढ़ने में इंटरेस्ट लेते हैं और आते हैं और अपने आप को आसान महसूस करते हैं कि उन्हें अवेलेबल है सब कुछ और वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा ये सारी बातें तो हो गई, लेकिन हमने बीच में बच्चों के हवाले से बात की थी। यूरोप में हम देखते हैं कि चिल्ड्रन लाइब्रेरीज का भी बड़ा रवाज है, क्या हमारे यहाँ है? अनफॉर्चुनेटली नहीं है। हमारे यहाँ बेसिक से ही बच्चे को लाइब्रेरी की आदत नहीं डाली जाती, उसमें ये मैं कहूँगी कि स्कूल से नहीं, घर से। ठीक है। जब हम बच्चों को छोटे होते हैं साथ में घर बैठे किताब पढ़ना सिखाएंगे या उन्हें ऐसी जगह विजिट कराएंगे, अगर बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप करना है शुरू से ही, तो उन्हें साथ लेके चलेंगे तो ऑफ कोर्स बच्चों में ये तमाम आदतें पहले से आ रही होंगी, और वो जैसे ही स्कूल में दाखिल होगा तो उसमें इंटरेस्ट डेवलप होगा, वो भी वहाँ जाके सवाल करेगा, और जब सवाल करेगा तो उस्ताद ऑफ कोर्स उस सवाल को डील करेगा। जब डील करेगा तो एक माहौल बनेगा और बच्चा लाइब्रेरी में जाकर पढ़ने की अपने अंदर एक ख्वाहिश रखता होगा, तो ऑफ कोर्स वो उसके लिए डेवलपमेंट का जरिया बनेगी। अगर हम कहें कि हम और कैसे इन्हेंस कर सकते हैं, जब हम घर से तो ये करके ले आए, बट नाउ इन द स्कूल में इस तरह का मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए, लाइक जगह होनी चाहिए जिसको हम लाइब्रेरी कहें। मोस्टली स्कूल जो हैं वो एक कमरे की लाइब्रेरी होती है, और जो लाइब्रेरियन होता है उसको क्लासेस पढ़ाने की ड्यूटी दे देते हैं, वो अपने काम पे फोकस नहीं कर रहा होता। और वो आप देख ही लेते हैं कि जब आपको एक जगह 3 या 4 ड्यूटीज दे दी जाएं तो आपका अपने ड्यूटी से फोकस डाइवर्ट हो जाता है और यू आर नॉट टेकिंग द पेन। और अगर एक स्पेसिफिक ही ड्यूटी हो और वो उसको वही करनी हो, तो वो ऑफ कोर्स उस तरह के प्रोग्राम डिवाइस करके बच्चों में वो चीज़ डेवलप करने की कोशिश करेगा कि उनके लिए कोई इस तरह के प्रोग्राम्स रखे जाएं, उन्हें स्टोरी टेलिंग किया जाए, और उन्हें कोई एक छोटी मोटी कलरिंग बुक या पढ़ने के लिए किताब दे दी जाए, जो कि वीक में एक दफ़ा या महीने में एक दफ़ा हो सकती है।
تو ان پہ کام کیا جا سکتا ہے، اس وقت ہو نہیں رہا اتنا، اور اس پہ زیادہ کام کرنا چاہیے، اور اس پہ زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے بیسکس میں سے سیکھا ہوگا اگر گراس روٹ سے آپ تو نکلیں گے تو آگے آ کے آپ کی ہیبٹ میں وہ چیزیں ہوں تو آپ کی جو اسکول لائبریریز ہیں اس وقت ان پہ بھی ذرا روشنی ڈالیں تھوڑا سا. اسکول لائبریریز کی حالت اس وقت زیادہ اچھی نہیں ہے. ہاں کچھ اسکولس ہیں جو پرومیننٹ ہیں، اف وی آر سیئنگ کہ جی گورنمنٹ اسکولس، تو اسلام آباد پنڈی میں تو اس طرح کے اسکولس ہیں جہاں پر لائبریری بھی اویلیبل ہے، لائبریرین بھی اویلیبل ہے، اور وہ ساتھ میں جو اسکول کے پڑھانے کے پیریڈ ہیں ان میں لائبریری کا پیریڈ بھی رکھا گیا ہے. لیکن جیسے جیسے پنجاب کے اندرون شہروں میں جاتے ہیں وہاں پہ ہاں نہیں ہے. اور مین میں ہے، لاہور میں ہوگا آف کورس، فیصل آباد بڑا میں اچھا ہوگا، چل رہا ہوگا، لاہور میں، فیصل آباد میں ملتان ہوگا، میں، سرگودا، بہاولپور میں. ملتان، بہاولپور، ہاں. ان تمام بڑے شہروں میں ہوگا. لیکن جیسے ہی آپ تھوڑا ہٹ کے اندر کے اسکولوں میں جائیں تو وہاں یہ چیزیں امپلیمنٹڈ نہیں نظر آتی. تو ان پہ یہ کام ہونا چاہیے کہ انہیں یہ سسٹم کا ریسورسز فیلئر دیے ہے. جائیں اور باقی یہ سب دیا جائے تو وہ کر سکتے ہیں. اچھا، جاتے جاتے آخری سوال میرا آپ سے ہے آج کی اس نشست کا. ہم ڈاکٹر صاحب سے مزید بھی وقت لیں گے، استفادہ کریں گے. یقیناً ان کی گفتگو سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور آپ کو بھی یقیناً. آپ اس کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹس دے سکتے ہیں. اگر آپ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو دیکھیں تو عالمی جو کتب خانوں کے معیارات ہیں ان میں اور ہمارے ہاں کیا فرق نظر آتا ہے؟ آپ نے تو عالمی لائبریریز بھی مختلف ممالک کی وزٹ کی ہوئی ہیں، کیا دیکھتی ہیں وہاں پہ؟ ہمارے یہاں سب سے بڑا فقدان امپلیمنٹیشن آف پالیسیز نظر آتا ہے. واہ واہ. اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس بھی وہ تمام چیزیں موجود ہیں، ہمارے پاس بھی وہ تمام ریسورسز موجود ہیں، ہمارے پاس وہ ان سے زیادہ اچھی مین پاور موجود ہے جو کہ کام بھی کرنا جانتی ہے اور کام کرنا چاہتی ہے. لیکن ہمارے ہاں چونکہ ان پالیسیز کو امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا تو وہ جو کیا گیا کام ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا کہ کام اس طرح سے ہو رہا ہے. باقی میں نے یورپ کی بہت ساری لائبریریز وزٹ کی ہیں، ناروے کی مین لائبریریز، جرمنی کی، سویڈن کی، اسی طرح سے سعودیہ کی، دبئی کی، مطلب ان مڈل ایسٹ ایریاز کی بھی. تو وہاں اگر دیکھا جائے تو ہمارے والا ہی ریسورسز اور باقی چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں. مان لیا ان کا ایک ایکچولی اسٹرکچرڈ سسٹم ہوتا ہے جن کے تحت بجٹ اویلیبل ہوتا ہے، پھر آگے چیزیں چلتی ہیں. بٹ پاکستان میں اس طرح نہیں ہے. مطلب گورنمنٹ آر ناٹ سپورٹنگ مینلی انڈر اینی انسٹیٹیوشن آف دس. یہ چیز تو ہے، وہ ہونا چاہیے، تو اس سے ایک بہت بڑی بہتری لائی جا سکتی ہے لائبریریز میں. انشاءاللہ تعالیٰ. کتاب کلچر کے فروغ میں جو جتنا بڑا کردار ایک کتب خانہ یا لائبریری ادا کر سکتی ہے کوئی نہیں کر سکتا. اور میں سنڈے بازار جو لگتا ہے صدر میں کتابوں کا، لاہور میں تو نیلا گنبد پہ لگتا ہے، یہاں پہ ایک دن میں وزٹ کر رہا تھا تو وہ کتابیں مجھے اس طرح نظر نہیں آئیں، اور کچھ کتابیں پڑھی ہوئی تھیں. تو میں نے وہاں، وہ ینگسٹر تھا 18-19 سال کا، تو میں نے کہا کیا وجہ ہے کہ کتاب نظر نہیں آ رہی ہے اچھی؟ اس نے کہا کوئی اچھا لکھنے والا ہوگا تو اچھی کتاب آئے گی. یہ بھی بہت بڑا فقدان ہے، اور اب تو وقت کے ساتھ مجھے لگتا ہے زیادہ بڑھ جائے گا. اگر ہم اے آئی کو پازیٹیو استعمال میں نہیں لائیں گے تو پاکستان میں تو کتاب لکھنا ہی ختم ہو جائے گی. اللہ نہ کرے، لیکن چلیں. لیکن لگتا ہے جو سینیریو چل رہا ہے اس کو دیکھ کے، لیکن بہت اچھے پڑھنے والے لکھنے والے موجود ہیں، ایسی بات نہیں ہے. جو کتابوں سے دور نہیں ہے وہ ہماری جنریشن کے لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن اپنے سے نیچے والی جنریشن کو ہمیں راغب کرنے کے لیے ضروری ہے. آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے وقت دیا. جاتے جاتے کوئی میسج دینا چاہیں دیکھنے والوں کے لیے؟ یہاں پر میں چھوٹے بچوں سے مخاطب ہوں جن کو میں کہنا چاہوں گی کہ کتاب دوستی زندگی کا بہت بڑا پھل ہے. واہ. اس پر یقین کیجئے اور اپنے آپ کو آگے بڑھائیے. بہت شکریہ، آپ کا بہت بڑا میسیج ہے. اور اس کے بعد پھر میں کیا بات کروں، میں بس یہی کہوں گا کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، سخن کو سبسکرائب کیجیے گا، اپنا خیال کیجیے گا. اور 2000 روپے کا بیلنس ہوا ہو جاتا ہے، 200 کی کتاب آپ کی 2 نسلیں سنوار سکتی ہے. خدا حافظ.